استعرض هو سوين النيوستيفيا تلاقي يعني الأوبستاكل يتلاقى سنة الفضيل مليون تحبوا في الدخل تحبوا في الطعام الحال والهاب والطيفين يعني on a ce qui fait il défend la double je sais pas لقيت ولا شيء ها اللي وفد ولا شي لعيب ولا شحات لا مي سي دي بوان ils ont créé un alphabet. non orthographique non خاطر je donne des cours Stéphane mais pourquoi Stéphane c'est-à-dire ça un peu nationaliste السينما et voilà l'origine vos origines parce que أروح مدرسة ستيفينا باش يعلمن الإنسان البشري مجرد ما سينيسا باش هو سينيسا نورمالمون نوزونسيت عمر الساعي الحمل مي أعرف جوست 14 سيكل ديستوار أيضا هضرة اللي الوطن لي موزيكمون عربيين يفهمون الفن شوف هذا الدين هذاك La question. La question. C'est-à-dire, je veux dire, Tifina, c'est-à-dire, c'est quelque chose, on peut dire, s'approprier, c'est à nous. C'est-à-dire, s'il y a des changements, mais qu'il faut peut le faire. C'est arabe. Tu ne peux pas intervenir نبدا سي واش الهم مربوطه ولا مفتوحه سي با نوتر افير ملي قرصوا اللاتان alors chercher à mettre deux caractères c'est il doit pour prononcer je ne sais pas حول c'est déjà fait c'est déjà fait هذا ناضق هو اللي كان c'est-à-dire améliorer. On ne va pas faire comme les Turcs, ils ont pris le matin, نبدا ولي ساجل دمقران. Mais il ne faut pas opposer les trois alphabets les uns contre les autres. Il faut tout pour commencer. Voilà. نادي نادي ساجل دمقران نادي لاقي نادي زوير دو بزار ازار انتو ثلاث تمثيل تم زواروث كليه الله اور تغيير السيد تشوينا لي المدن لاقي زوير دو بزاريس لا مزوار كيدز وما كاع ورنا نتسمى هذا كان نتمسلاي يقوم كان يموسناون تمسلاي ماشي لي لانغويست نكستيما ديو غير نغرو ورا غير على لانغويستيك يباس اويت دا لانغويستيك سنه تمسلاي او دي مسلاي في مساله ديال مسلاي انا سنه نقيم يا تيرا تلها وين يخدم سوين يقبل يخدم سينا كنتي ملي ثرا ارزاف أين الآن أدي فرير أين ندير هذا الزر؟ Alors, de toute façon, imagine مرة عندي اللبس مثلا Les Canaries. Tout le monde détient des morceaux de la majorité. Donc, c'est limité. قران غير ودي نهضر بين الموسان اللي كان في المسجد مرة خاطر كلها Et chacun détient un morceau de cette vérité. Il faut recoller tous ces morceaux. Voilà. Oui. Je voudrais bien parler de littérature. C'est par rapport à l'écriture romanesque en kabyle. Pourquoi il y a un manque? Il y a une insuffisance. Est-ce que par rapport, je dirais, on manque de critique, surtout universitaire? Parce que si on revient à l'histoire, je pense que le premier roman et le premier récit, c'est en 1946 de Blaïb et Taï. Il a écrit... exactement. Jusqu'à 35, en 81, on a vu le roman de Rachid Ali. 2 ans plus tard, c'est Saïd Saadi.
Donc, est-ce que c'est par rapport à l'insuffisance de critique littéraire, c'est-à-dire littéraire et universitaire en particulier? ثيرا أصلا قضى ثيرا يتسد مالث مايلين ثورا لا نقول كاع نسمى ولا سكاس فرندا زعما غادي نغير راكا شحال اتقرض شحال القرون مازالنا وتسالونا لها تمثلت هذه توسنت باراديغما مايلين لانت ثليسا القرون يمدان يد مسلايا تعرف تنسلم تسكاك نسكشمنا يالي يون يديرولن اسم سلاي تمازيغ اسمي تمازيغ ماشي تمسلاي نقرا سيماننا نسلي سرويه قرنا خسد دايكيت اوغور امقرن الا ذوغور السا زمنا دينير الا ذا دايني ساكن ثباس الكوراج يمدالن وكان كسن ثارك تاكينا ثباردا في مالنا السا يا لا مازال كاين تمازيغ تمسلاي النضال لان الانسان لان موالان لان السا زميرا اد نسنيو الفون ما كنهضر لا كريتيك ديال امجدل اد سيمان فاند سيني دريسناكي ولا فاند افول قالوا يوران سمازيغ ويخص ويزاد ويلها وديريت وخص لنا دياسن وزمير دار قرنا يومين تاريخ ثبنا راه كونواس زمرا دينا الجزائر ثبنا راه كونواس تدر ثم كاين لا وقاص مثلا قازن ديال الجزائر ثلاث دارنا ثلاثه دارتكم كان كيما يقارن ساحه الشهداء السايس المثان التي اللي مساون تودا شحال القرون ثمنو ثمورث ثمنو وزميرا انا ادينا اي غار ولاش اطاس ناخي لا كريتيك زمرا تزلط النيكوين زمرا تزلط سيمان ثورات ويدي يسالون لان ويدي يقوزنان يكسن قادرين يسالون يفض دي لوديسي سويسا دان افتراك نصر اتوالي هذا الانسان زوارون دي فوان فين ياكو يسوارون يمسلايد في توليانوم يمسلايد في مهابيش في فولغان نيران هذه حاليا وين تكون الى قيمنا ذي الدون ما تزل اطاس التغليظ والسلطه وين دار تكليت لها تزلت لها مانا الى يونا دي السيور وين الناس الشيخ محمد ناس يوان ناس وين رنوزيل العمر ينديما ناس تيدس معنا وين رنوزيل العمر ينديما الشيخ محمد الحسين سي محمد محمد شي محمد الحسين il y en a deux hein et on les confond un peu اسمه موحد الحسين Non, mais ceci étant, ce qu'il a dit est un peu vrai quand même. Le roman kabyle qui sort Thoura, qui est édité en Algérie, il n'est pas chroniqué par la presse. Le roman francophone, il est chroniqué. Le roman arabophone, les journalistes, c'est pas le Walt, tout ça, il peut consacrer une page. Bien sûr, monsieur Boumezoued, qui est l'auteur lui-même, il est français. Je l'accuse, il est français, il est français. Mon intervention se fera sur deux points. Puis après, il y aura une petite question. La première, c'est que nous savons que l'intention, la volonté d'instituer Zamizir, elle est fondée sur une arrière-pensée. Nous avons vu ce qu'est devenu le perse, le arabe, en lettres. Nous avons vu le turc lorsqu'il a eu il a subi le même truc. C'est-à-dire qu'il y a l'idéologie principale
pour ne pas citer. Et elle est là, c'est elle qui fait l'avant-garde de la pensée, de l'intention d'instruire une langue, de l'institutionnaliser, et puis de décider quelle forme prendra-t-elle au niveau de l'écriture. La deuxième, j'ai lu tout à l'heure le 4e couverture, Voilà. page de couverture, et puis j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. Je ne vous cache pas que ça m'a surpris parce que j'ai vu Dame Saoud qui raconte comment il a rencontré, comment il s'appelle, Ben Naï. Et puis Dame Saoud va rencontrer, Karim. comment il s'appelle, Karim Belkacem. Karim Belkacem, et il va lui en parler, il va lui dire Hadrat indiqué que l'akh, etc. verbatim. Vous savez que c'est une histoire qui est partie à partir de 43. Et c'est parti à partir de 43. Et ça a bien sûr eu le crash de 49. عند الزراع يتحمد امشي يقرول Akris Berberis. امشي يقرول يتحمد يرول ساقي يروح il a été décrypté, il a été comment on appelle ça en termes numériques سردنا السيرفو يسقى مصر شتا 52 كفا. non ماشي 52 il est parti en 49 Ah, ça dire sa position, que la crise Berberis, elle est un peu. 49 انا صراحه نشرح لمصر يروح لمصر en 49 يقرا 48 49 quand il a été déchu de la responsabilité de l'os. C'est l'ordre des grands. C'est-à-dire que, est-ce que Dame Saoud, est-ce que vous racontez là, je ne l'ai pas encore lu, hein, est-ce qu'il est, ça c'est vrai, j'anticipe, est-ce qu'il savait qu'en 56, le même, comment il s'appelle, le même, appelez-moi le nom de celui qui l'a vu. Est-ce que Dame Saoud, est-ce qu'il savait que Karim Belkacem avait signé pour la mort de tous les berbéristes activistes berbères? Est-ce qu'il le savait? مساعدة عمار يسوى الطف. le 3 novembre 55 الحبس. 55. Il a des 55 الحبس. برواقية. Il a des برواقية. يفقد أكتوبر 57. يغادر ديريكت سواء قبل على ولاية Donc الاحترار والإسلارة et le 20 août 56 lorsque Karim Belkacem Abbal et tout ont signé la lettre خلينا بالحبسي لا non les autres il n'y a pas de doute il y a des documents qui l'attestent بالحبسي c'est vrai les documents il y a l'ouverture de l'histoire يعني أنا كشف الشريف ينسوا الشريف في تطمع ها إلا يونيزر سيني مزوغان etc. Mais est-ce qu'il y a علمنا ولا علم لا كيني سي بارابور يتكتبت في بالك ميدي فغي يفادم دو اسمه Et bien, c'est la question, les deux questions se chevauchent. Il a des ثلوفان Voilà. ثلوفان بعد الحبس البرواقية. Parce que il y a un mot. نساودو الأمراض الإنسان يقبل المسالية كل حوالي كل Parce qu'il y a un mot. أقدر أدفع وليه نسيتني قبلنا نسيق روح نسيق نوعنا يوني قبلنا هذا المسالية ما مساودو الأمراض. Parce qu'il est une nouvelle, la compromission, qui fait Yofous, c'est travailler les noms. Mais je fais les fous. Oui, je suis quelqu'un pour les littéraires que nous sommes. C'est vrai, mais ils se disent à votre début, le début de l'intervention unique. أولا يتهضرت تنقاش نتبع في كلام كان tout. Moi, ça me remue, parce que bon, je suis paysan en plus. Non, et dans les gars, c'est-à-dire que vous êtes en train de. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, c'était devenu comme de la poésie. Votre littérature est soudainement une poésie. Voilà, ça nous remet. ثما زرع ذي مدياز نيتشتفن تم دياز يكتفن ثما زرع سي القرون ديال القرون أين إلا نقالو مثال أكو يدلس فسدوك ليثن مدياز ثيرا
وسنار في ذرا أمزروي ويا إتيد من إتيد سارون أنواع إذا ساروا يا غيس دوكلن أنواع إذا ما دينا غسام إذا تلخ يا غيس دوكلن تم دياست يكتفن من نسر إيوا والو دارس تمازال لا كلوشارديزاسيون إذا السمازيغ تم دياست يتاك جديد يصير أرسا ياك تورا قلق ولا ارتيرا لا لا دكوال ثمورت ارتيرا مازال تم دياست ورس زركان ما ديوغا غاسفلو الوليسات ماكلات أمك يسلم المدن أمك يشريون المدن أمك ياليون إلا دوك سفروني فمازال نطفو ديك الزوران إذا تم دياست يكتفن ديال السنة. Alors, au niveau de l'écriture, Tifina, bien sûr, ça nous renvoie à nos origines, certainement. Mais ça prendra beaucoup de temps, parce que là, il faudrait nous remettre tout ça en question. La majorité, on nous remet en question. L'éternité. Quand on dit latinia, parce que j'ai l'impression que le mot est trop étroit. L'écriture latine, ça ne veut pas dire que le latin au sens propre du mot. Ça veut dire aussi l'anglo-saxon. On met des accents sur des lettres, on met des trucs, les espagnols, les prononciations espagnoles, portugais, etc. Ce n'est pas uniquement le français, parce que quand on dit latin, on suppose que c'est le français. Et ici, il n'y a pas d'accent. Hein. Il y a des points, il n'y a pas d'accent. Donc on gagne, ça s'équilibre. قريب 30 سنه هذه وكنا ندير الفنفوره اللي لانجويستنا غنمشي يتسافن امكرا السيف السن تمازيغ يالتي كنت على الدفاع ثيرا ثمايلوث لكن يتصطفت نساعي مسنون سيمان سقيمن ثيرا سافن دمكرا دوكلن الساتمازيغ مازال تسقمنا سيمانه ثلاثه أتسكت. Merci. Oui, monsieur. Donc, السنة الوسطى سيسكلا نمزرو يتسوتلايت. وذلا ورجال ذا مزرو. لا تسخسر ولا شغل. La vie personnelle de l'auteur. Alors, quelle est la part de néologisme que vous comptez, que vous avez déjà utilisé dans vos romans? Vous allez retravailler d'Arba'a Mougallen ou le choc Néologisme. néologisme. Il a acheté les restes. C'est pas un néologisme. Donc c'est zéro. On dit que il y a quelques pages, vous travaillerez à Marra, il a dit les néologismes. Donc. C'est Swagir Anwar. لكن يبذلها تعرف تنسلك Ma question c'est, est-ce qu'on peut écrire un roman sans néologisme ou non, ou bien on écrit juste un genre de livre, d'ouvrage qui nécessite le néologisme. Là, on passe à la mara, et on parle, j'aime pas ce mot, alors, la vie personnelle de l'auteur. يون يتسارون ديالهم إوا كنا نعطي الدار ديالو يون وكنا دايرين وإذا يغرن يورا ما يورا يون وكنا تيجي إيمانيس سارة زال يا تمسلاي تمسلاي لا تمسلاي تيماويث يميع تيماويث ورال لن وولان اللي يدينو الفان يدينو الفان ماشي نيولوجيزم ذا هو اللي دبينا اما هو مازال يخدم مامريا كذا كويا امور مقران ذا هو اللي ديوسان سي مازال نظن خاطر نقولوا استقبالي كل شيء الا وين نظن اسايس ما ديال السنه اسايس تيمغري وين كنا رشاحين لكن انا تمغرا سايس طافراحي اذا سايس وماشي لا سنلفو ولا شاطس دروس النيولوجيزم اللي بنانا ولا سوا ولا انسيا لك ما تسالو هذا سكشما دوزا غير شحال تسمع ديال تيكل تاع سكشما ديال تيكل تاع سكشما وان
أثي داروا أكسار أن سيديكا أمي أكن وين يقارن لكن وقبل غرا يول ما يقار أذياف أول وثني السنة غادي يعدي أنا ما ميتسكش مضى أول وسوا سنة التكنيك لا أروتا ونوت أدا سوا أدا أنتو ثبت سنة باج سوا إلا مثلا الزار إلا ورنا قراش باش كوحاشتو الزار الوقيت أمثال الزار وين يشكو الزار أشكو أشتو يشكو حشنتوف يلتما اللي غداك في بورا لكن يليون يلتما تمورث هذا ويت الدارة هذه الحكومة ويت الدارة وتسكشم غارة سينوا ولا وسينا مدن ذيك وثنا أنا مثلا ريت مرا أنا تسكشم وال يجي سند موال إلى نقارن المرسى البور سايونا ديني البور إلى المرسى بدنا نقارن كذا المرسى كنيو المرسى تعرف دوك موال تمازيغ ثثرت مودرن ثثرت إلا ما ماشي عند يدين الفال الساكن بنتي دان سينيضا الساكن إلا مزار ما يجي إلا غدا ما ثروت ولا كلام نسبة أدنيني ذا لومو دويدي يبغان أدسنو الفون تجي ماشي تي ثغادو في يتسارون يديس كشمن تيرشت ووالن والسن رمدن والزميضات وين غدم ذاك السرسم لاني دنيا تيرا الا وين اني لها نادي فرير اين يخصن وإذن يخصن ولينا يغرب اينوران ودلنا رمدن عنده انا السجمنت تيرانسن السنه نزميرا ادنسنو الفون ثلاث تمسليث يشاوين ثلاث يقار ثلاث والسن رمدن السنه قلاودي غري بردان لا تقبيليس لا اسيا تشاويت سيا تشنويث تمزابيث تشلحيث ذيوث ثلاث ازاريس يون زمرا غادي 80% يوث زعما مارو افكار يونوش الحياه الثغار الفام ما تسالو ماشي تمسلات نتا دارتنا ماشي تمسلات نتا دارتنا تسالو اين ديس دوكلن اين غادي قربان ماشي ما نقراو ولا درنا ومن تمازيغ لا الا قلنا اين قلنا تلمست يوكني يا لا مازيغ هذا ودلسنا كي قرات اشلحي ريفي زعما ثقه تمثال تاكي النيولوجيزم تيذ ما ينادي تخميم تاكي ذا هذا تاكي تقلعنا تزارست البياج ارز تزارست لا ماشي انا تزارست مايلي يوان هذه تخميم الصروميث نستعرف هذه غادي يديروا السمازيغ وزمير راه الى قيوان قبل تعرض الى قد تعرضت تخمط مسلايتك زعما مثلا ما تمسلاي مثلا تشكشوكه اسد تشكشوكه اقلا اما الدرجه اما تمازيغ نكزميتي مسلايت نظام اما طارومي ثم نظام هذه تخميم يونا ديال سين واوالا وزميرا راه غادي يرنو وال نظام السماجه شكون يسلوك ليثن سمسلات نظام الصروميت الا قاديني باسكو الا قاديني اون فات ولا شي هناك وكي الا ما تقيم غتعرض دوك مسلاي ما تمسلاي يوان وسعر الوقت هذه وزن ما يروي يوان هذه قيم كان ديت مسلايت هذه قيم كان ديت مسلايتيس ديال تمثال تيزمرا دياف ابريل الغيار وسمازيغ وتسالات مرا الديسكشن اول النظام وترى مرا الديسكشن ما تسكشن اول التكنولوجي اول كاين التكنولوجي نتوسنا ولا شي تموت ولا شو غيلف لا فرد من هذا كان في التلفزيون هذه نعتبروا التلفزيون بدينا قناه التلفزيون هو تقبيلي التلفزيون تقبيلي ما داروا دوك الناس كان الا هو التلفزيون داروا التلفزيون وسنوا الفوق راه تيلي نزرين ما وين تخدم اسبوع اللي تخدم تيلي نزرين كان نكس هكا تناسني هذا كيف نسقرن وكني انا يا اول تمسلاي النظام اسنق موالدي ثمورتنا ما شاكني تمسلاي هنا في الدار سوا سي مولانيس سوا راويس
سوريديس لا سنتاكس ولا اسمه سمك امكتب بنات مسلاث مازيغ تكون تين تروميت تين تعرف تين تجلسيت ماشي يوث. Merci. Alors, donc un mot qu'on n'utilise pas en kabyle, qu'on emprunte à notre idiome amazigh, ce n'est pas un néologisme. Les gens ils doivent faire un peu la confusion sur ça. ولاش تمسلاتي ديالنا اكادير وديك الشموال وريت فورتينا تموت تمسلاتي تموت تمسلات الدرب تمسلات ولاش تمسلاتي كفالي مانيس انا تمسليني قلان ديك الجزيرة اكني غادياسي ونوفا اغرابي ستارنا جاسو غرابي يدان الناس هو ولا ديك شمال تمسلات تمسلات ولاش تمسلات كيما كان يمانيس في الدرس سوين الان ياك في مسلايين ولي تاكليزيت ولي ثاروميت لان هو والد يسان سي تعرب سي تركويت سي تمسلات مي ديك شموال مي ديك اما تمسلاي هاكا يونوريفي ما شاء تساليني من هضر دافا ولا ثانطوث سيديكا هناك ممكن قال تسدانت سيديكا تسدانت يساد تسدانت ذكرنس اسدال فاكن ولا يقزر على لابيس سيدي نتعرف يغال هذا مازيغ سربيزي يغال هذا ولا مازيغ تسدانت هذا ولا مازيغ ولاش ولا قرا يقول ما كنا قرا وتينا الله عشا بك يسد سلامس ذاك مسنا ولا القران درنا الكواليس ولا قرا انا كشم انا ديتي السلفينيا اللي غادنا راه إذا مازيغ أتنا تمسلاث ون شركة جالس وين ياس الزين نخدم باك نقارن النجار نتمسلاي النظام سروميث قارن بيوريفيكاسيون لينغويستيك هي المثنى المثنى ولاش تمسلاث كفاني مانيس يمانيس. Merci, mais sinon, لكن تحنسليس ذا وليد سهلي لكن تحنسليس وجنرال لا بوليس سرسي انا غنسقسي باينه زعما غادي نخدم في الثلاث يوث الثلاث في بوكاتا تيفينا كان هكا نزرير ثيرا بدي تيفينا المغرب سين الجزائر ماشي كيف كنخدم إلا أسكن زمان نخدم لكن ولا شاين يورا يوراني فران سيار زدات ذاينين نبغى نكوني غير يضرو ولا شوين ديال يديو سانسي باراس ولا شي استعمار ديال موتنا الاستعمار اقلام المقار الانجليزيين السيلف كولونيزايشن اقلام نكوني استعمروني منا سي منا ولا شي الاستعمار ديال موتنا كيرا زاد سيدي دي ماروك اسمي يدمن ليركام اسمي يتكشف مازيغ تاعنا وتا نصيب تيفينا غني يدمن ذاين خدمنا وقراو مازيغ القبايل لا لاني ماروكيين ديكس سنرنا لكن دي ثالث نيجي سنرنا وثنا اكنوفان السا غاسل لنا الا مقارد ماشي النيولوجيزم ديفيرونس كل سيناريو الا ويا الا مقارد الا الخلاف